মাত্ৰ আপোনালোকে 55,000 পৰা ইটা বনোৱা এটা ঘৰতে ফেক্টৰী খুলিব পাৰে এনেকুৱা 55,000 रुपए से आप इस मशीन को खरीद कर ये 55,000 55,000 আপুনি এজন নিবনুৱা ল'ৰা যদি আপোনাৰ বাজেট কম আছে ছাৰক ফোন কৰক ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকক এটা বিজনেছ আজি মই এছকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াত দেখিছে ইয়াৰ হৈছে এছকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা ইটা আৰু এই ইটা আপুনি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ইয়াৰ পৰা আপুনি বছৰকত 2-3 লাখ টকা ইনকম কৰিব পাৰিব ইয়াৰ মেচিন আৰু মই আজি দেখুৱাই দিয়া গোটেই এটা এছকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিছো আৰু এছকে ইণ্ডাষ্ট্ৰী বহুতে চিনি পায় এইটো এটা ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ইয়াৰ পৰা মেনুফেকচাৰিং হয় আৰু ইয়াৰ পৰা গোটেই অল ভাৰতৰ মানে বিভিন্ন ঠাইলৈ ইয়াৰ পৰা মেচিন যায় আমাৰ অসমতো বহুতে ইয়াৰ মেচিন লৈছে মোৰ লগত আছে এছকে কোম্পানীৰ মালিক মানে ওনাৰ আমাৰ শৰ্মাজি আছে আৰু আপোনাক এই মহাবীৰ শৰ্মাৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিম লগতে আপুনি কিমানৰ পৰা এই মেচিন লৈ বিজনেছ কৰিব পাৰিব ওয়েলকাম टू माय चैनल शर्मा जी तो मेरा एक क्वेश्चन है जब मैं ये वीडियो डालूंगा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी कम कितना अमाउंट से ये मशीन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सर कम से कम 55,000 रुपए से आप इस मशीन को खरीद कर ये 55,000 55,000 में इस मशीन को आप खरीद कर ट्रांसपोर्ट जीएसटी एक्स्ट्रा होता है अच्छा उसमें खरीद के आपको 4 ईटा बनाने का वन टाइम में मशीन आप खरीद सकते हैं एक बार में 4 ईटा बनेगा उससे थोड़ा ज्यादा पैसा है तो 220 2,20,000 2,30,000 2,50,000 रुपए में ये मशीन जो है उनको मिल जाएगा अगर थोड़ा ज्यादा पैसा उनके पास में और इसमें वन टाइम हाइड्रोलिक प्रेशर वाला मशीन শুনক মাত্ৰ 55,000 পৰা ইটা বনোৱা এটা ঘৰতে ফেক্টৰী খুলিব পাৰে এনেকুৱা 55,000 টকা লৈ আৰু এইটো হৈছে অকমান ডাঙৰ ইয়াত এবাৰতে আপোনাৰ 4টা ইটা বনাব পাৰে আৰু এই ফেক্টৰীৰ পৰা মই তলত আপোনালোকক ফোন নাম্বাৰ দি দিম তাৰ পৰা আপুনি ফোন কৰিব আৰু এই মালিকৰ লগত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কথা পাতি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ডিটেইলছ ল'ব পাৰিব আমি এতিয়া য'ত আপোনালোকে এই মেচিনবিলাক বনায় কাৰণ বহুতে ভাবিব পাৰে এইটো অনলাইনত যে ফ্ৰড বুলি ভাবে কিন্তু মই কৈছো মই নিজে আহিছো ইয়াত ভিজিট কৰিবলৈ ইয়াত এটা মেনুফেকচাৰিং গোটেই এৰিয়া আছে আৰু গোটেই আপোনালোকক বনাই আছে তো আমাক দেখাব আৰু ইয়াত টোটেল सर जी यहाँ पर आपका स्टाफ कितना है पहले सर लगभग हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेल्स मिला के और ऑपरेशन मिला के लगभग 100 से 100 से ऊपर पर्सन तो 100 মানে 100 জন মানুহক এই শৰ্মাজিয়ে ইয়াতে সংস্থাপন দি আছে এটা ডাঙৰ মানে এটা फैक्ट्री है एसके इंडस्ट्री আপোনালোকে उसमें एसके इंडस्ट्री माने से गूगल में मिल जाता है एड्रेस यूट्यूब पे डालो फेसबुक डालो एसके इंडस्ट्री कहीं भी डालोगे आपको एसके इंडस्ट्री का एड्रेस মানে এটো কেতিয়াও ফ্রড হবই নহয় কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা ফ্যাক্টৰি হয় আপুনি গুগলত মাৰক ফেসবুকত মাৰক ইউটিউবত মাৰক सब में अवेलेबल है जी सर 150 टाइप का मशीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं 150 टाइप का जिसमें क्ले ब्रिक हो गया पीवीसी बेंड हो गया गोकास्ट हो गया डीवाटरिंग मशीन हो गया पेपर प्लेट मशीन हो गया पेपर बेक मशीन हो गया मसाला प्लांट हो गया हल्दी मिर्ची धनिया ग्राइंडिंग करने का आटा प्लांट हो गया या प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन हो गया तो कस्टमर को जो भी स्मॉल गृह उद्योग से लगाने के लिए रिलेटेड जो भी मशीनरी चाहिए वो सब हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई करते हैं इसको মানে সব যদি আপুনি এজন নিবনুৱা ল'ৰা যদি আপোনাৰ বাজেট কম আছে মিনিমাম আপোনালোকে ধৰি লওক 50,000 বা 1 লাখৰ পৰা আপোনালোকে বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে ছাৰক ফোন কৰক ফোন নাম্বাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকক এটা বিজনেছ আইডিয়া দিব টিপছ দিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা মেচিন লৈ ধুনীয়াকৈ এটা সংস্থাপন হ'ব পাৰিব कि आप फ्री ना रहे अगर आप नौकरी कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस करिए आप हमसे कांटेक्ट करिए हम आपको पूरा हेल्प करेगा हम आपको बिजनेस लगाने में पूरा हेल्प करेगा बिजनेस समझाने में हेल्प करेगा आगे कैसे काम करना है वो हम आपको पूरा गाइड करेगा और इन हाउस हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे पूरा हम कहीं बाहर से परचेज करके सेल नहीं करते हैं हम यहाँ पे मैंने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इधर भी देखिए आप अलग अलग टाइप का मशीन जो है अभी हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये क्या मशीन है ये सर मिक्सर है मसाला मिक्सर जो हमने ईट बनाया ना उसका जो मटेरियल तैयार किया है वो इस मशीन के अंदर होता है ये तो আমাৰ সক আমাৰ যে বহুত লেবাৰ লাগে কাৰণ মেচিন থাকিলে লেবাৰৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে আপোনালোকে হেতু বনাই পিনে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এটা ভাল ইনকম কৰিব পাৰিব वाइब्रेटिंग टेबल पेवर ब्लॉक जो भी आप ऑर्डर करेंगे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हैं आप जैसे आपका आसाम में है अगर वो बंदा यहाँ नहीं आ सकता तो आप केवल 25% अमाउंट हमें एडवांस कर दीजिए बाकी पेमेंट वो ट्रांसपोर्ट चार्ज जो भी है वो वहां जब आपके वहां मशीन पहुंच जाए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपके 3 सुखिया है तो 3 सुखिया में हमारा जो एड्रेस होगा ट्रांसपोर्ट का आप वहां जाके देख लो मशीन हमारा पेमेंट कर दो वहां से मशीन मिल जाएगा वीडियो कॉल पे हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आपको मशीन कैसे चलाना है कैसे काम करना है हम अभी पूछेगा আমাৰ অসমলে এই ইন্ডাষ্ট্ৰি এসকে ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ পৰা বহুত মেচিন গৈছে মানে আপোনাৰ হদিয়া পৰা ধুবুৰী গুৱাহাটীৰ পৰা আপুনি সব জায়গাত গৈছে তিনিচুকীয়ালৈকে গৈছে सर जी ये एसके इंडस्ट्री से हमारे असम लोग कितना हुआ डिस्पैच किया है अभी कंपनी को 20 साल हो गया काम करते हुए 20 साल हाँ तो हमारा लेवल आसाम में भी अभी कभी सैकड़ों मशीन होगा हमारा अच्छा ब्रिक्स के अलावा भी बहुत टाइप का मशीन बनाते हैं ना तो वो भी हमारा होगा लेकिन आसाम है तिनसुकिया है जोरहट है गुवाहाटी है सब जगह हमारा मशीन मिल जाएगा आपको वहाँ पे काम करने को देखने को এতিয়া আপোনালোকক মই দেখুৱাম একদম কম সময়ত মানে এবাৰত এই সৰু মেচিনটোত 4টা ইটা বনাব পাৰে একেবাৰে আৰু একদম ধৰি লওক ইয়াত 15-20 ছেকেণ্ডতে বনাই দিব পাৰে মছলাটো আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব
বনাই পেলাই চাওক এনেকৈ হাতৰ লগত সমান কৰি দিব মানে দি দিব আৰু তাৰপিছত সমান কৰি দিব এনেকৈ এই মানুহজনে যেনেকৈ দিছে দেখুৱাই দিছোঁ নহয় আৰু এবাৰত 4টা ইটাকে আপোনালোকে বনাব পাৰিব মানে যদি ডাঙৰ মেচিন লয় তেতিয়া সৰহকৈ পাৰিব এইটো মাত্ৰ 55,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং হয় এইটো সৰু মেচিন তো সেইকাৰণে ইয়াত এবাৰত 4টাকে বনাব পাৰে আৰু এনেকৈ দি পিনে ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব লাগে ধুনীয়াকৈ আৰু একদম কম সময় অলপ দেৰি পিছতে উলিয়াই আনিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে ইটাটো কেনেকুৱা হৈ যায় একদম ধুনীয়া চাইজ আপোনালোকে মইতো কম আজিয়ে আপোনালোকে আৰম্ভ কৰক ব্যৱসায় আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ভাল আপোনালোকে উপাৰ্জন কৰক 55,000 में ये लगा लो ट्रांसपोर्ट जीएसटी एक्स्ट्रा है बजट अच्छा है तो आप हाइड्रोलिक लगा लो वो तो दो वाला है हाँ वो 2 वाला है वो प्रेशर वाला है ये वाइब्रेशन वाला है